नमस्कार फिर थे स्वागत मोर नुआ ब्लॉग के आउ फिलहाल इटा मुझे अच्छे आमर संबलपुर सिटी स्टेशन रे तो देखी पार थो एटा बैग फैग धरिक अच्छे तो ये बैग फैग तो जानू थो केनके गोटे जीवार ही अच्छे तो टाइम भी पूरा के 11:30 प्लस लान टाइम भी तुमको देखा में देख आउ अचानक इटा मत गोटे आड़े जावाके पड़ूजे आउ जे मोर ब्लॉग तो देखस से जानी पका मन जो मुझे कहीं जाऊे आउ जे मोर ब्लॉग कंटिन्यू ना देखस तो से ही जानी ना पारे ना तो ऑब्वियसली जानी पार जे जानल न प्लीज आमर कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर दियो मुझे कहीं जाऊँ जे आज मुझे एकला नहीं जीवार तार इनके आसी आ दादा घर झारसुगुड़ू आसन आ मुझे भेट पड़सी जाइसु एका संगे तो आज दुहे इनू एका संगे जीमु तो दादा फास्ट रू पलि आसले न आमर मोर क्वार्टर रे थिले दुई जन रहिलु आ दादा घर आसले न आबेका जीमु तो चलो देखमा दादा घर को देखो दादा घर आसी जन इटा हेलो आउदा कितना भल कहीं मा बोली दी हां बोली दी मा क्या रे जीवा हमारो तो देखि बार तो दादा घर देखो इटा गुटे मोर बैग धरि जन इटा गुटे बैग मुई फेर गुटे माने मुई फेर गुटे बैग धरि जे देखो ई पटे तो तीन टा बैग माने बहुत दिन और कहां के बोलसन टूर रे इटा जाऊ जो 6 दिनिया टूर 6 दिनिया टूर रे तो वीडियो रे कंटिन्यू रहो कहीं जे मो काना जे ऑब्वियसली हमर 70% लोग जानी सारबे न जे मोर वीडियो कंटिन्यू देखस हला तो देखि पारथबो एटा नाइट रो नजारा संबलपुर सिटी स्टेशन रो एटा जंक्शन होइसे सिटी स्टेशन टा एटा जंक्शन टा से आगे अच्छे तो आमे जन ट्रेन रे जिमु इनु रिटर्न होवा फेर तो इनके ही आसबा के पड़ला हमको तो वीडियो रे कंटिन्यू रहो केनके जिमु काना करमु सब कहमु आज जे भी वीडियो रे नुआ छ प्लीज चैनल के गुडे सब्सक्राइब आ वीडियो के गुडे लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दियो एटा प्लेटफॉर्म चेंज हो गला 2 नंबर आउ जे ट्रेन आ हमें 1 नंबर थिलु एक्चुअली हमर जान हो आप्स रे 1 नंबर देखौ जे लेकिन एबे रिसेंटली अनाउंस कोला जे 2 नंबर के आसवा बोली तो एटा दौड़ी दौड़ी आसवा के पड़ुली दादा का हला Train number 18117 Rourkela. Gunpur Rajaran Express is arriving. दौड़ी दौड़ी कर पूरा मुड़ के तो इटा आसवा के पड़ला के दुरिया आई देखो इंजन अच्छे सेमुडा इटा जनरल इन लगावा तापर याडे हमर स्लीपर मना लगावा एसी लगावा टाल पूरा हैरान तो एबे हम ट्रेन आबा याडू ये फोटो आबा ट्रेन आ इने जनरल लावा दुईटा बगे जनरल अच्छे हला तो आसो ट्रेन तापर जिमा आउगण हैप्पी जर्नी टी लिखि दियो कमेंट सेक्शन रे देखो फाइनली आम ट्रेन भितर अच्छे आ पहुँची गलु न एटा सीट मिली जे भल सीट पाई जो एडजस्ट हो जाओ लेकिन सुईबार चांस नहीं सुबह देखो सुई साइड हां इने तो केउडे होचे जे बहुत घोटी मारो जे भाई सुमी बोले भी सुई ना परो आ बहुत भीड़ अच्छे राउरकेला रू स्टार्ट हो जे लेकिन फिर भी सीट ही नहीं लगा लोग केते गमना गमन करू जन लाइव रे जे देखो तुम माने जे खाली घरे सु तो देखो कितना सीख जाओ देखो बहुत भीड़ अच्छे पूरा और टाइम भी देखे दियो टाइम कितना होला के देखो टाइम देखो मेरा ये 1 मिनट आओ छे तो सबको गुड मॉर्निंग गुड नाइट जना कहले कुछ फरक नहीं पड़े दुईटा तो एबे टिके मोर वीडियो पेंडिंग वीडियो माने रही है कि एडिट फेडिट के मारबार अच्छे आउ फेर मिलमा मॉर्निंग रे आउ डायरेक्ट भुवनेश्वर पहुँचले सुई तो नहीं हुए लेकिन एडिट फेडिट ये करवार अच्छे तो वीडियो रे कंटिन्यू रहो और जे भी वीडियो रे नवा अच्छा प्लीज चैनल के गोटे सब्सक्राइब मार दो The next day. फिर थोड़े स्वागत और प्यारा सा गुड मॉर्निंग फिलहाल मैं भुवनेश्वर अच्छे आसी गलु न
ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଲା ପହଞ୍ଚିଲୁ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲୁ ତାପରେ ମୋ ବସ୍ରେ ବସିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କଲେଜ ପାଖେ ଆସିଗଲୁନ ହଷ୍ଟେଲ ଯେନ୍ଟାକି ତ ଚାଲ ଫ୍ରେଶ୍ ଟିକେ ହେମା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଗି ହିଁ ଆସୁଥିଲି ମୁଇଁ ଦେଖ କେନ୍ତା ଅଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନଜାରା ଏଇଟା ଆମର ପାଖେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ପଟରୀଟେ ଯାଇଛେ ଯେ ଇନେ ମାନେ ଆମେ ଶୁଇ ହି ନା ପାରୁ ଯେନ୍ତା କରସି ପୁରା ପାଁ କରୁଥିବା ନା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ତାପରେ ସେଇଟା ଯାଇସି କାଣା ଯାଇସି କି ତୁ ଆଇବାଠୁ ଯେ କରମଣ୍ଡଳ ଯାଇସି ପୁରା ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଭାଗସି ନା ଭୟଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆगे ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ଅଛେ ତ ହଷ୍ଟେଲ କି ଯିମୁ ତାପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହମୁ ତାପରେ 10টাରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛେ କହିଦିଅ ଟିକେ କାଁ କାଁ ହେଲା ଟିକେ କହିଦିଅ ଷ୍ଟୋରି टिकट कहला 30 टका देला फिर 5 टका रिटर्न कर दे खुशी रे आ टिकेटରେ 30 ଟଙ୍କା 30 କାଟି टका मारी जे हमको फिर जे 5 टका एक्स्ट्रा मैंने से तार पॉकेट 5 टका दे देला हमको यार हमको ଦେଖ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ କେ ଏଇଟା ହଷ୍ଟେଲ ଅଛେ ତ ଚାଲ ଯିମା ଫ୍ରେଶ୍ ହମା ए प्रदीप हां कम हियर और दोस्त आवा देखो गेट खुलवा इनु प्रदीप कଣା हो जंगलिया जगदलिया प्रदीप जगदलिया जगदलिया में हो ताला मार दे जो सेन दे आई लेखा लेखा बोलते आइलो ना ताला चाबी दे देओ कह यार उठे भी जाओ जैसे A few moments later. ଆଉ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ପତ୍ର ସବୁ ସରିଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କିଛି ଦେଖେଇ ନା ପାରଲି ଦେଖେଇ ନା ମାନେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଲଗା ନାଇଁ ଛାଡ଼ସନ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗଲା ବେଲେ ଦେଖ ପୁରା ଥଣ୍ଡାରେ ଆସବାର୍ ହେଲା ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ପେନ୍ ହେଲା ତାମାନେ ବହୁତ ସାରା ଦେହର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକିରି ଆଇଲି ଆଉ ତାପରେ ଶୋଇଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଏବେ ଏଇଟା 6 6:30 ହେଇଛି ସାୟଦ ଆଉ ଏଇଟା ଟାଉନ୍ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବାହାରିଛୁ ବୋଧେ ଭାଇ କାହିଁ ଯିମା ତ ଏଇଟା ଚାହା ପିଇବାର୍ ଲାଗି ବାହାରିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ସଭି ଆଉଛନ୍ ସେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦାଦା ମାନେ ତ ଚାଲ ଚାହା ଚୁ ଟିକେ ପିଇମା ଆଉ ଏନ୍ତା କିଛି ଜିନିଷ ଆଜି ତ ବୁଲାବୁଲି ନାଇଁ ହୁଏ ଲେକିନ୍ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆମର ସଣ୍ଡେ ପଡ଼ୁଛେ ଯେତ୍କେ ହେଲେ ଗୋଟେ ବୁଲିଯିମୁ ତ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ହେବା ୱେଟ୍ କରିଥ ଆଉ ଏନ୍ତା କିଛି ଅଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖ ନାଇଟ୍ର ଭ୍ୟୁ ତ ଚାଲ ବୋରିଂ ବ୍ଲଗ୍କେ ଏନ୍ଜୟ କର କିନ୍ତୁ ଖାଇକରି ଆଇଲୁ ନ ଆଉ ଦେଖ ଆମର ହଷ୍ଟେଲରେ କେନ୍ତା ଏନ୍ଜୟ ହେଇଛି ଦେଖ लैपटॉप आनी करी पूरा फुल टू एंजॉय दादा मेरे केना देखुछन देखो जोश रे यार देखो इडा हो हॉस्टल लाइफ हॉस्टल रे जे रहिए से ही जानी जे मजा का बोल दो आ घरु आबो कॉलेज का मजा उठे पारबो का बोल विप्रो भाई नाची दो टिके यार प्रदीप भाई रो खुश देखो आ देखो यार एटा लैपटॉप लागी जे आड़ा एंजॉय फुल एंजॉय दिया है भी तो ते है भी ना रे तुम्हारी रहे भी तो ते दिया है दूर बिना मुई अरे मुई दूर के मुई चुड़ी बिना दिया है भी तो ते है भी ना रे तुम्हारी रहे भी कोणते भाजी काय बाबाजी हे बोलताय मी हां दादा मेरे खाली मीनिंग बुझू जाओ तमने गीत काना तर मीनिंग माने काना आके भी डागरा बियाह से लगे डागरा बियाह प्रॉपर्टी कुपटी कर दमु हमें हां काले करम काले कर दमु बिना पैसा बे काले करी पढ़ा देमु हां
The next day. ଆଉ ଗାଇସ୍ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛ ଆଉ ଆଜି ହଉଛି ବ୍ଲଗ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ବ୍ଲଗ୍ ଆମର କେନ୍ତା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିଁ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ଯେ ଆମେ ଏଣ୍ଡିଂ କରି ହିଁ ନା ପାର୍ବା ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଆଜି ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲାନ ଏବେ ଫିଲହାଲ ଫେର୍ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କର୍ମା ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡିଂ କର୍ମା ବ୍ଲଗ ନମ୍ବର ରସାଦା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲେଟ୍ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆମର ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ପାଖେ କ୍ରିକେଟ୍ ହଉଛେ କେନେ ଯେ ଏଇଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କରି ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହ କେନ୍ କେନ୍ କେ ବୁଲମୁ କାଣା କରମୁ ରାତି ଆଉ କାଲକେ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗିଂ ହେବା ଆମେ କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛେ ବୋଇଲେ ବୁଲି ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛେ ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହ ଆଉ ଯିଏ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରି ଏବେ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ବି ବ୍ଲଗିଂ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋବର ମାରିଦେବେ ଆଉ ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଜାରା ଡେର ଏଇଟା ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ପାଖେ ପୁରା ଆମର ଇନୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଗ ତ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛେ ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ଥର ଯେନ୍ ଆଇଥିଲି ଆମର ଇନୁ କେତେ 1.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ନା ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଭାଗି ଯାଏସୁଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ଇପଟକେ ଯିବ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିବ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯାଇକି ଆଉ ଆମର କଲେଜଟା ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ଏଇନା ଟେମ୍ପୁ ମାନେ ଏଇଟା ଲାଗିକି ବୁଲିଯିବ ଆଉ ଥରେ ଆଇଥିଲୁ ଯେ ଟେମ୍ପୁ ବାଲା କନେ ଝଗଡ଼ା ବି ହେଇଥିଲୁ ଏଇନେ ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ତ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିନଥିବେ କ୍ରିକେଟ ଦେଖବା ଗୋଟେ ଅଜବ କାଣା ଅନଖା ନୁରୁ ନୁରୁ ଏଇଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକେ ପଳେଇ ଆଇଲୁନ ଆଉ ଇନେ ସେ ମ୍ୟାଚଟା ହଉଛେ କାର୍ଗିଲ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ର ନାଁ ବି କାର୍ଗିଲ ଏଇଟା ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲାନ ଖାଲି ଶୁଣୁଛୁ ହେଲା ସମୟ ହଉଛେ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛେ ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ ଖାଲି ଲେକିନ କେନେ ହଉଛେ ବୋଲି ନାଇଁ ଜାଣିଛେ ଚାଲ ଦେଖମା ମ୍ୟାଚ୍ ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ ପଲାମା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉଛେ ମ୍ୟାଚ୍ ওই জলদি লুকাই দেলা के बार तो बड़ा मैच स्टार्ट हो गला न आउ ई साइड रे एटा सब मैच जन खेलुजन हमर भिकी टेनिस बॉल रे हमर साइड रे निविया बॉल रे खेलसन जेना कि रेड टेनिस आउ इने हमर येलो कलर रहु जे जन पतर कलर से कलर जन टेनिस बॉल जन छोटा नै छोट माने छुआ माने खेलसन हेती ही खेलुजन ओ हेते मजा नै लागबा आउ एटा हमर कोडियाटा अछि जेना कि एयरपोर्ट रो पूरा त माने साइड रे एटा तार एयरपोर्ट रो आउ जन ग्राउंड टा अछि एटा अछि देखो सिग्नल देसी आ इनो टेक अप पूरा एयरपोर्ट पाखे एटा अछि पडियाटा